Okay, guess the logo. Which one is correct? This one? This one? Kasi yun 1 tsaka 2. Di ba? Alam ko yung code, no? Coca-Cola, the way! This one. This one. Anong ko yung McDo? Tsaka Burger King. Alam ko yung Burger King. Pizza Hut. Toblerone, no? Sino pa rin hindi makakalam? Pringles. So, next game. Wow. Uy, 1 yun na. That is, oh my God, 7. Oh, 3. My God, 4. Kasi may ano siya, oh. Oh my God, ang ilaw. Ang linis niya, in fairness. Mga 1. Oh my God, 5. Ganun yung gusto kong ipin. Ganun yung ano, ganun. Yung 1. Oh, braces. Oh, nakakadi. Next game, guys. Unreal ranking. Go! Chokota. Ay, chokokat. Chokokat. Hindi ko kasi alam yan eh. Bomba pa rin! 2. Kasi, ano siya, Little Twin Star. Mga 5. Ang cute kasi nila. Jessica. Hindi ko si kilala yung mga ganyan eh. Ay, Puchakong. Hi, Puchakong. Sino pa? Kuromi. Hindi ko mabet yung Kuromi. Ay, si Numarol. Bet ko yung si Numarol. Uy, alam ko yan. Hello Kitty 10. Tapos Melody 9. Okay. Next game. Ano yung talino ko ngayon, guys? Hulaan nyo. Okay, sa nakapintes. Hindi pa man nakapintes nito eh. One. Kinakagat ako niyan. No, madala yan. Ah. 6. Oh. Yes, dan talaga yan. Yan. Yan, tuloy. Next. Pick your favorite food. Yung favorite food ko dyan, ito. Kasi masarap yung sushi, no? Sushi din. Sushi. Oh! Siyempre, nakatikman ako ng sushi. Siyempre, titikman ko naman to. Panseta, oh. Pag nakatikman ka na nun, tama na. Ano? Uy! Best ko yan. Oh! Hey! Sing na boy. Ang dami niya, no? So, next game, ranking Bini. Okay, sino? Colette? 5. Pang 5 ko si Colette. Ay! Hindi pala pang 5 si Colette. 6 si Jowa na. Kasi na. Pang 3. Ay, 8 yan. Oh my God. 4. Hello, 1. Mika 2. Ba't Gwen? Dalawa yung Gwen. Wala si Stacy.
Stacy. Nasa Stacy guys. Dun tayo sa loob. Ranking Princess. Ay, idol ko din yan, no? Forget ganyan yung ano niya. 6 yan. Oh my God, si Moana. 5. Oh! Sino kasi yan? Natatandaan ko yan eh. Basta natatandaan ko yan. Alam ko yan. Hindi ko lang alam na pangalan. Wow! Ang cute mo, no? Cute niya. Elsa? 8. Mga 8. Hindi ko kasi ano yun eh. 8, 3. Maganda yan, no? 2. Ay! Oo. 3. Ay, 9. Oh my God. Ay, 2. 10. Sino kaya yung Pikit muna tayo. 1, 2, 3, go. Wow! Ana. Okay, ranking nails. Wow, ang cute niya. Ang liit niya. Kaya 3. Kami the best pa dyan, di ba? Wow, ang ganda niya. 4. Ay, 5 pala. Wow, mga 6. Ingay niyo, te. Wow, ang cute na. 4. Mga 7 kasi maano na yan eh. Malaki na. Wow, toothbrush. 10. 8. Gusto ko yung pinaka-perfect. 9. Pinaka-perfect talaga. Yan, 2. Maglantang na ka. Uy. Ay. Sipo. Okay, 1. Maganda din siya. Okay. Street food battle. Mas gusto ko to. Ito pa din. Mas gusto ko pa yun. Sabi ko na nga ba mas gusto ko yun eh. Yung dugoan. Hindi ko gusto yun. Ting ini. Ito pa rin. Sarap pa yan eh. Pwede siyang pang ulam. Yung paa. Mangga. Mangga. Oh my God. Mangga, mangga, mangga. Fishball. 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 Ito. Wait, ang nakatikman na. Yun. Ting ini. Bolot. Nakatikman na tayo. Ganun. Nakalas na lang to. Ano? Paano ba to? Meal. Ay, gusto ko yung hamburger. Yung burger steak. Gusto kasi yung hamburger steak. Burger steak. Okay, yan yung o-order natin. Pag pumunta tayo ng Jollibee. Nakalas. TikTok. 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 Ano yan? Wait lang, te. Ate, ano to? Pali yan eh. Ate, anong app to? Ate, anong app to? Hindi ko yan alam. Snapchat. Snapchat. Ito. Dahil maglantay na ka rin! Ano to? Rolling phone. Calling 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 phone. Tutuloy na lang natin siya mamaya, guys. Babu!